बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है हम सब के? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बिल्कुल खैरियत, सब ठीक ठाक है बिल्कुल। तो मैं ये बना रही हूँ आज आप दोबारा से फ़िश की रेसिपी। पहले मैंने बनाई थी फ़िश मसाला लगा के, लेकिन आज मैं बनाऊँगी थोड़े डिफरेंट तरीके से। आज मैं इसको बेसन लगा के तो फिर फ्राई करूँगी, तो आपको दिखाऊँगी। इंशाल्लाह बहुत मज़े की फ़िश बनेगी। और मैं ये अभी फ्रेश लेके आई हूँ फ़िश, नहर के किनारे से खुद जाके अभी लेके आई हूँ। तो मैंने इसको निकाला इसमें, और इसको मैं लगाने लगी हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट लगा के। इसको 5-10 मिनट के लिए मैं छोड़ूंगी, फिर इसको मैं वॉश करूँगी अच्छे तरीके से। अब ये देखें ऐसे बिल्कुल उसको वैसे ब्लड लगा हुआ है। तो मैं इसकी खाल उतरवा के, इसकी जो इसकी स्किन होती है मोटी वाली, वो मैं इसकी उतरवा के लाई हूँ। ये देखें बहुत साफ़, बिल्कुल साफ़ पीस हैं। तो मैं इसको लगाने लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखें इसको मैं ये लहसुन और अदरक मैंने पीस के, तो ये इनके ऊपर अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। कुछ अदरक लहसुन का जो वो था, पानी सा था जो, वो मैंने इसमें डाल के तो सारी बोटियों को अच्छी तरीके से लगा दिया। ये देखें मछली को वो लहसुन और अदरक लगे हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए। अब इसको मैं वॉश करूँगी। तो देखिएगा माशाल्लाह कितनी अच्छी ये साफ़ सुथरी, बिल्कुल इसकी स्मेल ख़त्म हो गई है। इसकी जो स्मेल होती है मछली की बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, साफ़ सुथरी हो गई है। लेकिन इसको मैं मज़ीद साफ़ करने के लिए ये इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच आटा, गंदम का आटा जो होता है, 1 चम्मच के करीब है ये। तो इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से, इनको मसल के तो फिर धोऊँगी। तो इससे ये बिल्कुल जो ब्लड वगैरह का निशान जो होते हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, साफ़ हो जाएगी बिल्कुल। तो बहुत मज़े की और बिल्कुल भी स्मेल इसमें नहीं रहेगी, बहुत अच्छी फ़िश रेडी हो जाएगी। अच्छी तरीके से आटे के साथ मसल के तो फिर इसको धो लेना है। इसको रखना नहीं है कि 2-3 मिनट के लिए भी रखें, नहीं, बस इसको लगाते ही थोड़ी देर में धो लेना है। तो फटाफट से फ़िश बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, बहुत मज़े की। ये देखें कितने खूबसूरत पीस हैं, बिल्कुल नीट हो गए हैं। स्किन मैंने इसकी उतरवा दी थी क्योंकि मुझे बहुत पसंद नहीं है, इसलिए मैं स्किन वाली फ़िश नहीं खाती। कितनी प्यारी, कितनी साफ़ सुथरी फ़िश हो गई है। तो आप बिल्कुल इस तरह से ही फ़िश को वॉश करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही फ़िश आपको मिलेगी। बिल्कुल साफ़ सुथरी है, बिल्कुल कहीं ब्लड नहीं लगा हुआ, कोई स्मेल नहीं इसमें, बहुत साफ़ नीट है। तो अब मैं इसको करूँगी मैरिनेट मैदा और बेसन के साथ। तो मैरिनेट करने के लिए 1 चम्मच लिया मैंने बेसन, 1 से 1.5 चम्मच तक मैंने लिया बेसन, और 1 चम्मच लेना है मैंने मैदा। ये 1 चम्मच मैदा लिया मैंने, और इसमें मैं डाल दूँ नमक। नमक पहले ही फ़िश में होता है, जब फ़िश बना के देते हैं तब लगा के देते हैं, इसलिए मैंने नमक थोड़ा डाला है। टेस्ट के मुताबिक आप नमक डाल सकते हैं इसमें। साथ में मैंने डाल लेना है सूप मिर्च पाउडर, ये तकरीबन 1 चम्मच है। और हल्दी है आधा चम्मच, काली मिर्चें हैं आधा चम्मच, और साबुत धनिया है। ये मसल के मैंने हाथ से तो इसमें डाला है। इसमें और डालना है हरा धनिया, मैंने जो बारीक काट के रखा हुआ है। और इन सब चीज़ों के साथ इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट करके तो रख देना है 10 मिनट के लिए, कम से कम 10 मिनट के लिए। आप ज़्यादा भी रख दें तो कोई इसमें मसला नहीं है। तो 10 मिनट के लिए इसको रख रही हूँ, फिर मैं इसको करूँगी फ्राई अच्छी तरीके से मैरिनेट करके, तो इसको रख दूँगी। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से हर पीस को मसाला लगाना है ताकि अच्छा हमें टेस्ट मिल सके। ये माशाल्लाह से देखें बहुत खूबसूरत, बहुत टेस्टी फ़िश हमें मिलेगी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत टेस्टी फ़िश होगी। तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपकी कैसी लगी आपको ये फ़िश, मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप सब्सक्राइब करते हैं तभी हमें पता चलता है कि आपको हमारी कोई वीडियो पसंद आ रही है।
تو آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور لائک اور شیئر بھی کرنا ہے۔ تو دیکھیں میں اس کو رکھ رہی ہوں 10 منٹ کے لیے، بعد میں اس کو میں کروں گی فرائی۔ یہ فش میں نے میرینیٹ کر لی ہے، تو اب میں اس کو کروں گی فرائی۔ تو میں ڈال رہی ہوں آئل، ڈال رہی ہوں فرائی پین میں۔ پین میں نے چولہے پہ رکھ لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں نے اس میں پہلے فش فرائی کی تھی، تو وہی آئل میں نے دوبارہ سے لیا ہے، کیونکہ اس کو ضائع نہیں کرنا، کسی بھی چیز کو ضائع کرنا ہے جو اچھی بات نہیں ہے، تو اس لیے میں نے دوبارہ سے وہی آئل میں نے لے لیا۔ تو جیسے ہی گرم ہوتا ہے تو میں اس میں ڈالتی ہوں فش۔ آئل ہو گیا گرم تو میں اس میں ڈال رہی ہوں فش کے پیسز میں جو میں نے میرینیٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں، ان کو کرنا ہے فرائی۔ چولہا ذرا سلو رکھنا ہے، بہت تیز نہیں رکھنا کہ یہ جل جائیں، سلو پہ زیادہ اچھی طریقے سے فرائی ہو جائے گی فش۔ بہت مزے کی ٹیسٹی فش تیار ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بہت اچھے سے فرائی ہو چکی ہے ایک سائڈ سے، میں اس کی کرتی ہوں سائڈ چینج۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی، بہت مزے کی ٹیسٹی فش فرائی ہو رہی ہے، بیسن والی، اور اس میں نے بیسن اور میدا ڈال کے اس کو میرینیٹ کیا تھا، تو ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت لگ رہی ہے یہ فش۔ ایک سائڈ سے صحیح اچھی طریقے سے پک چکی ہے، کلر بھی بہت اچھا آ رہا ہے اس کا ماشاءاللہ۔ دیکھیں بہت پیارا کلر آیا، گولڈن کلر میں فرائی ہو چکی ہے۔ میں اس کو نکالتی ہوں پلیٹ میں، اور باقی کی فش ہے جو وہ ڈالتی ہوں فرائی پین میں۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھے سے اندر سے پک چکی ہے، بالکل بھی کچی نہیں ہے۔ میں اس کو نکالی پلیٹ میں۔ یہ دیکھیں دھنیا کے ساتھ فش کا کمبینیشن دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا۔ اس طرح سے میں نے اور چیز ڈالنی ہے اس میں فرائی ہونے کے لیے، تو یہ بھی جب تک فرائی ہوتے ہیں تو انشاءاللہ پھر میں یہ بھی دکھاتی ہوں تھوڑی دیر تک۔ تو آپ ضرور میری ریسیپی کو فالو کیجیے گا، ضرور بتائیے گا مجھے کیسی لگی، کمنٹس ضرور کرنا ہے آپ نے، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور لائک اور شیئر بھی کرنا ہے آپ نے۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت مزے کی فش بن گئی ہے۔ سردیوں کا موسم ہے تو فش اور جو پائے وغیرہ جو ہوتے ہیں مسٹ ہوتے ہیں سردیوں میں، تو اس لیے سردی کی بچاؤ کے لیے بھی فش بہت صحیح ہے کہ ضرور کھانی چاہیے فش۔ فریش بالکل تازہ فش میں لے کر آئی تھی، تو ماشاءاللہ بہت مزے کی بن رہی ہے، بہت مزے کی فش ریڈی ہو گئی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو میری ریسیپی بہت پسند آئے گی، تو آپ ضرور بنائیے گا اس طریقے سے بھی فش، اور میرے چینل کو ضرور آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، اور لائک اور شیئر بھی کرنا ہے آپ نے، اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو فش کیسی لگی ہے۔ اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔